अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। गुज़िश्ता रोज़ मैंने आप लोगों के साथ व्लॉग किया और बदकिस्मती से थोड़ी-सी उसमें ऑडियो का इश्यू आ गया था, टेक्निकल इश्यू था जिसके बाइस मेरी जो कुछ मिनट बाद ऑडियो थी वो गायब हो गई थी और जिसकी वज़ह से मैं आपसे माज़रत चाहती हूँ। और कुछ दोस्तों ने जो कमेंट किए थे कि जी मैं रोज़ाना की बुनियाद पर व्लॉग नहीं कर रही, तो उनसे भी माज़रत। अब इंशाल्लाह मेरा रोज़ाना व्लॉग आएगा और कोई गैप नहीं होगा। बस कुछ ट्रेजेडीज़ हो जाती हैं, कुछ मसरूफ़ियात आ जाती हैं जिसकी वज़ह से जो है वो हम लोग डेली फिर डेली इन अ सेंस कि डेली ही होता है राब्ता, लेकिन चलो बीच में कुछ गैप आ जाता है तो उसके लिए आप सबसे माज़रत। और और अब मेरी गुज़ारिश है कि अगर जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हमारा जो राब्ता है वो आइंदा मुनक़ता ना हो। कल मैंने व्लॉग किया भी था और चूँकि वो बात कन्वे नहीं हुई थी तो मैं दोबारा से उस चीज़ को डिस्कस करना चाहूँगी। आपको पता है कि कल बड़ी अहम मुलाकात हुई है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के माबैन। इश्यू बेसिकली ये था कि जो बांग्लादेश वाला इश्यू है, बांग्लादेश को चूँकि इस वक़्त आपको पता है कि बांग्लादेश इस वक़्त खबरों में है और आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप सर के ऊपर है। अब देखें तो 7 फरवरी को इवेंट शुरू हो रहा है लेकिन अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हो रहा। अभी तक तो पाकिस्तान का जो शिरकत का मामला है वो भी खटाई में पड़ता हुआ मुझे नज़र आ रहा है और देखें अगर तो तमाम तर चीज़ें जो है वो यानी मेस क्रिएट कर दिया गया है। अब आईसीसी का अगर देखें तो देखें आईसीसी ने दोहरा मयार अपनाया हुआ है। पहले जब इससे पहले न्यूट्रल वेन्यू पर जिसने इजाज़त मांगी आईसीसी ने उनको अलाउ किया, न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने दिया। लेकिन अब देखें तो अब तमाम तर चीज़ें जो है वो ऐसे नज़र आ रही हैं जैसे कि साफ पता चल रहा है, एक्सपोज होता हुआ हर चीज़ दिखाई दे रहा है कि जी वाकई ये जो है वो फेवर नहीं दी जा रही और ये एक तरफा फैसले जो है वो किए जा रहे हैं। अब आपको पता है कि बांग्लादेश ने जब ख्वाहिश का इज़हार किया, उन्होंने कहा जी भारत में हमें सिक्योरिटी के मसाइल हैं, तो फिर उनके साथ क्या हुआ, उनको आखिर में आईसीसी ने रिप्लेस कर दिया। कुछ अरसे तक तो वो ख़त लिखते रहे कि जी आईसीसी क्या कहना चाह रहा है या फिर इस हवाले से उनको जो है वो एक प्रॉपर जवाब दे, क्योंकि बांग्लादेश टीम ने पूरी तैयारी की हुई थी और वो लोग स्क्वाड लेकर अपना जो है वो बाकायदा उन्होंने ठान ली थी कि हम जो है वो अब टी20 वर्ल्ड कप में शिरकत करेंगे। लेकिन उनका मसला सिर्फ वेन्यू था और उन्होंने आईसीसी से रिक्वेस्ट की थी कि उनको न्यूट्रल वेन्यू पर खेलने दिया जाए। लेकिन आईसीसी ने उनकी जगह जो है वो स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया और जिसके बाद पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि पाकिस्तान ने उनके साथ भरपूर इज़हार यकजहती की है बांग्लादेश के साथ, और पाकिस्तान ने ये फैसला किया कि वो इस फैसले की जो है वो जो आईसीसी का फैसला उसकी ना सिर्फ मजम्मत करता है बल्कि बांग्लादेश का साथ भी देता है इस मामले में। अब पाकिस्तान इस वक्त इस सिचुएशन में है कि पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि स्याह पट्टियां बांधकर जो गुज़िश्ता रोज़ मीटिंग हुई है, उसमें बेसिकली अब नेक्स्ट वीक पीर या जुमे को इसका बाकायदा एलामिया जारी हो जाएगा, प्रेस रिलीज़ के ज़रिए बताया जाएगा कि जो-जो पाकिस्तान ने फ़ैसला किया है। लेकिन मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ? मीटिंग में एक बात ये डिस्कस हुई है कि जी खिलाड़ी जो है वो स्याह पट्टियाँ बाँधकर मैदान में उतरेंगे। दूसरा उन्होंने कहा है कि कोई भी मैच जीतेंगे तो वो बांग्लादेश के फैन्स के नाम करेंगे। तीसरा उन्होंने कहा है कि 15 तारीख को जो बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है भारत के साथ, तो उन्होंने उसमें जो है वो देखना पड़ेगा कि जी पाकिस्तान वो खेलता है उनके साथ या बायकॉट करता है। अब ये तो फैसला जो है वो पीर या जुमे जुम्मे को हो जाएगा कि पाकिस्तान भारत के साथ खेलेगा या नहीं खेलेगा। लेकिन उससे पहले ये चीज़ें तो तय हैं कि पाकिस्तान जब मैदान में उतरेगा तो स्याह पट्टियाँ बाँध कर जो है वो खेलेगा और ये एक एहतजाज का तरीका होगा जो कि बांग्लादेश के हक़ में होगा। आपको पता है कि बांग्लादेश के जो मुस्तफ़ीज़ हैं, आईपीएल से उनको निकाला गया था, तो बांग्लादेश का सीधा सादा-सा मौक़िफ़ था कि अगर मुस्तफ़ीज़ के एक खिलाड़ी की सिक्योरिटी इनसे बर्दाश्त नहीं है, एक खिलाड़ी को वो सिक्योर नहीं कर सके तो फिर पूरी टीम को कहाँ से सिक्योर करेंगे? तो कोई नाजायज़ मुतालबा नहीं था। इससे पहले अगर भारत को देखें तो भारत ने जब आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफ़ी हो रही थी तो उन्होंने पाकिस्तान से बोला था कि जी हमने नहीं खेलना है, पाकिस्तान नहीं जाना है। सारी टीमें पाकिस्तान आई थी लेकिन उन्होंने जी दुबई में सारे मैचेस खेले। तो जब वहाँ पे न्यूट्रल वेन्यू हो सकता था तो फिर बांग्लादेश के लिए क्यों न्यूट्रल वेन्यू नहीं हो सकता था? इसको कहते हैं डबल फेस, डुअल फेस, और आईसीसी ने यहाँ पर अपना जो दोहरा मयार था वो अपनाया अपनाया है और गलत किया है बांग्लादेश के साथ। इस पर पाकिस्तान ने भरपूर एहतजाज किया है और पाकिस्तान ने मीटिंग भी की है। बड़ी अहम मीटिंग थी कल और 25 मिनट ये मुलाकात जारी रही। 25 मिनट में ये तमाम चीज़ें तय हुई हैं कि आया कि खेला जाए या ना खेला जाए। अब अगर पाकिस्तान बॉयकॉट करता है तो फिर ना सिर्फ जो है वो इसका नुकसान जो है वो आईसीसी को तो उठाना पड़ेगा ही बल्कि भारत को भी उठाना पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है कि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो है वो पाक भारत मैच में आ रहा होता है, तो इस रेवेन्यू का बड़ा नुकसान होने वाला है अगर पाकिस्तान ये स्टेप ले लेता है। लेकिन ये भी सूरत हाल है कि पाकिस्तान हो सकता है ये स्टेप ना ले लेकिन स्याह पट्टियाँ बांध कर मैदान में उतरेगा। इंडिया के खिलाफ भी जब मैच हम खेलेंगे तो स्याह पट्टियाँ हमने बांधी होंगी
اور وہ میچ ہم کھیل رہے ہوں گے، اور یہ احتجاج کا ایک طریقہ ہے جو کہ پاکستان نے اپنایا ہے۔ دوسرا آپ دیکھیں اگر پاکستان کی بھی بات کریں تو پاکستان نے بھی یہی اپنے تحفظات رکھے ہیں کہ جی ہمیں بھارت نہیں جانا، سیکیورٹی کے خدشات ہیں تو ہمیں نیوٹرل وینیو پر کھیلنے دیا جائے، تو پاکستان کو بھی الاؤ کر دیا گیا۔ تو میرا نہیں خیال تھا کہ بنگلہ دیش نے کوئی انہونی ایسی کوئی عجیب سی خواہش کر دی ہے جس کو پورا نہیں کیا جا سکتا تھا، پورا کیا جا سکتا تھا اگر آئی سی سی چاہتا تو، لیکن یہاں پر جو کلیش آیا ہے وہ بھارت کا بھی ہو سکتا ہے کیونکہ بھارت ہی نہیں چاہتا کہ بنگلہ دیش مزید اس کا حصہ بنے، کیونکہ مستفیض والے معاملے کو انہوں نے بھی لنگر آن کیا، حالانکہ بنگلہ دیش اپنے بالکل رائٹ پر تھا۔ اب تمام چیزیں جو ہے وہ انہوں نے اب آج بلکہ ریسنٹ یہ خبر آئی ہے کہ جی بنگلہ دیش کے صحافیوں کو انہوں نے ایکریڈیشن ہی نہیں دی، 20-25 لوگوں نے اپلائی کیا ہوا تھا، انہوں نے پہلے ایک صحافی کو ای میل بھی آئی کہ جی آپ کی ایکریڈیشن ہوگی ہے، لیکن پھر کچھ دنوں بعد مسترد کی ای میل آ گئی کہ آپ کی ایکریڈیشن کینسل ہوگی ہے۔ تو یہ ایک عجیب سی صورتحال ہے کہ ان کو ایکریڈیشن تک نہیں دی گئی ہے، اور نہ بھارت نے دی ہے ان کو، نہ سری لنکا نے دی ہے، اور یہ میرے خیال سے کہ ایک زیادتی والی بات ہے کہ آپ جو ہے وہ تمام ملکوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں، لیکن ایک ملک کے ساتھ آپ نے ایک ناروا سلوک کیا ہے، ایک دوہرا معیار اپنایا ہے۔ لیکن پاکستان نے اس سچویشن میں بڑا میچور جو ہے وہ ایک میچور جسچر دیا ہے، اور انہوں نے بنگلہ دیش کے ساتھ سٹینڈ لینے کا فیصلہ کیا ہے۔ اور یہاں پر دیکھیں ایک کوشچن تو بنتا تھا بنگلہ دیش کو دینا، کیونکہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہوئی ہے زیادتی، اور کھیلوں میں سیاست جب آ جاتی ہے تو پاکستان پھر اس کو بالکل سپورٹ نہیں کرتا ہے۔ بھارتی میڈیا کی اگر بات کریں، انکل اوم پرکاش بھی دیکھ رہے ہوں گے، ان کو بھی بہتر معلوم ہے، اور الوک ہے، اس کے علاوہ میرے بھارتی جو دوست ہیں وہ ان کو معلوم ہوگا کہ بھارت کی میڈیا چینلز پر کیا خبریں اس وقت چل رہی ہیں۔ خبریں یہ چل رہی ہیں کہ جی پاکستان پچھتائے گا اگر بائیکاٹ کرتا ہے تو، اور پاکستان کو اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا۔ تو دیکھیں کوئی ایسی بات نہیں ہے، پاکستان کو کوئی خمیازہ نہیں بھگتنا پڑے گا۔ میں آپ کو کلیئر بتاتی ہوں کہ اگر ایسا ہو جاتا ہے تو پھر اس کا جو خمیازہ ہے وہ بھارت بھی بھگتے گا، بھارت کو بھی لاس ہے اگر وہ پاکستان کے ساتھ نہیں کھیلتا۔ تو یہاں پر چیزیں تھوڑا سا میرے خیال سے سیاست سے نکل کر کوئی بات کرنی چاہیے۔ پیچھے آپ دیکھ لیں ہینڈ شیک کے معاملات ہوئے ہیں، دوبارہ میچ ہو رہا ہے، تو اب یہ دوبارہ سے ہینڈ شیک والا معاملہ بھی زیر بحث آئے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ پھر یہ کوئی ہینڈ شیک ہونے والا ہے۔ ہینڈ شیک تو نہیں ہوگا، لیکن البتہ جو بنگلہ دیش کے ساتھ ہوا ہے انتہائی غلط ہوا ہے، اور اس کو جو ہے وہ آئی سی سی لیول پر اس کو ضرور جو ہے وہ ہائی لائٹ ہونا چاہیے، اور پاکستان نے بالکل ٹھیک کیا ہے، اور جتنے بھی میٹنگ میں جو ڈیسیجنز لیے گئے ہیں وہ اب پیر کو یا جمعے کو کہا گیا ہے چیئرمین پی سی بی کی جانب سے کہ وہ تمام سٹیک ہولڈر سے مشاورت کریں گے، حکام سے ملیں گے، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر پریس ریلیز کے ذریعے بتا دیا جائے گا کہ آیا کہ کیا طے ہوا ہے، اور آئندہ بھارت کے ساتھ کس طرح سے گیم ہوگی، اور یہ جو ورلڈ کپ ہے اس میں کس طرح سے ہوگا، تمام چیزوں سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ آپ لوگوں کی کوئی کامنٹ ہو تو مجھے لازمی بتائیے گا، آپ میرے ساتھ جڑے رہیے، انشاءاللہ رابطہ ہمارا منقطع نہیں ہوگا، اور اسی کے ساتھ ہی مجھے دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔